9ଟି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ 1326 ଶିଳ୍ପାୟନ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜନସେବାର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାରୀ ସେବାର ସଫଳତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ମାପକ। 16ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅବସରରେ ନବ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର 9ଟି ବିଭାଗରେ 1326 ଜଣ ନବୀନ ଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଜୁନିୟର କୋଚ୍, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସାମିଲ ରହିଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ 364 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ 361 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧାର ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନିଗମରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ବା ସୋସାଇଟିରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ବିକିଦେଲେ, ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁଲିସ। ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାଗପୁରର ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁନେସ୍ଥିତ ୱି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ କ୍ୟାସିୟର ଭାବେ ମାସିକ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭିସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର, 263 ଗ୍ରାମ ଧଳା ଜହର ଜବତ। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଜାକିରୁଲ ଇସଲାମ। ତାଠାରୁ 263 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆର୍ପି ଛକରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିଲା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏ ଚୋର ଲମ୍ବିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବାବଦରେ ଛାନଭିନ କରୁଛି। ଥମୁନି ବର୍ଷା, 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳବନ୍ଦୀ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଲଗାତାର ମାସ ହେଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକ ସାବଧାନ, ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ବଢ଼ିବ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନର ଇ-କେୱାଇସିକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଡେଡଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇ-କେୱାଇସି ନ କଲେ ସବସିଡି ସୁବିଧା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇ-କେୱାଇସି କରନ୍ତୁ। ଏଲ୍ପିଜି କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଲ୍ପିଜି ସେକ୍ସନ ଇ-କେୱାଇସି କିମ୍ବା ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଧାର ଫେସ୍ ରିଡ୍ ଆପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପୂରା କରିପାରିବେ।
टीएमसी नेता अभिषेक बानर्जी को सुप्रीमकोर्टरू आश्वस्ति। टीएमसी सांसद एवं ममता बानर्जी पुतुरा अभिषेक बानर्जी को आखि चिकित्सा पई विदेश जावाकू अनुमति मिली। सुप्रीमकोर्ट तांकू 3 सप्ताह पई विदेश जावाकू अनुमति देइछि। पूर्वरु अगस्त 5 तारिख रे कोलकाता हाईकोर्ट ताकू चिकित्सा पई विदेश जावाकू अनुमति दबाकू मना कर दैथिले। हाईकोर्ट तांको आवेदन को खारज करी एसएसके हॉस्पिटल एक मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षा करबाकू निर्देश देइथिले। तांको आखि रोगर चिकित्सा कोलकाता रे होई परिबो कि नाही विदेश यात्रा करबा आवश्यक ताहा जणा पड़िबा परे अभिषेक बानर्जी हाईकोर्ट को ए राय को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करथिले। सुप्रीम कोर्ट राय अभिषेक बानर्जी को एक बड़ आश्वस्ति देला। काजू चोपा बुझेई ट्रक रे गंजेई चालान 10 क्विंटाल 33 केजी गंजेई जबत 2 गिरफ। कंधमाल जिलार फिरिंगिया अंचल रे गंजेई चालान विरोध रे पुलिस को बड़ सफलता मिली। काजू चोपा बुझेई एक ट्रक रो अभिनव उपाय रे गंजेई चालान होतबा बेले फिरिंगिया पुलिस ट्रक टी को जबत करिछि। ट्रक रो 10 क्विंटाल 33 केजी गंजेई जबत होइतबा बेले एही घटना रे 2 जन को पुलिस गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्तों मध्य रे बिहार समस्तीपुर जिला मोहनपुर थाना अंचल लालमोहन राय कहिसंती से ट्रक रो ड्राइवर बोली जना पड़िसंती। अन्य अभियुक्त जनक बौद्ध जिला कंधमाल थाना अंतर्गत रिंडी मुहुल गाँव सनंद साहू बोली पुलिस सूचना देइछि। 9टी विभाग रे नियुक्ति पाइले 1326 शिल्पायन जरिया राज्यर युवशक्ति पई व्यापक सुजोग। सरकारी चाकरी केवल एक पदवी नुहे, यह होची जनसेवार एक बड़ दायित्व। सरकारी सेवार सफलता पदवी द्वारा मपाजाए नहीं, बरं नागरिकों जीवन में केते परिवर्तन आनी पारुछंती ताहा ही सफलतार प्रकृत मापक। 16तम नियुक्ति मेला अवसर में नव युवकों नियुक्ति पत्र प्रदान करी यह कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भुवनेश्वर रेल ऑडिटोरियम रे आयोजित नियुक्ति मेलार 9टी विभाग रे 1326 जन नवीन युक्त नियुक्ति पत्र दिया जायछि। एथिरे कनिष्ठ जंत्री, सहकारी कृषि अधिकारी, सहकारी प्राध्यापक, जूनियर कोच, प्रशिक्षक, अबकारी, उप निरीक्षकों भली विभिन्न पदवी सामिल रही। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग रे 364 जन कनिष्ठ जंत्री, पंचायत राज और पानीय जल विभाग रे 361 जन चाषी को मिलिबो आधार भली स्वतंत्र परिचय पत्र। एग्रिस्टेक आईडी पाई घर को जिबे सरकार। राज्यर चाषी को एवं मिलिबो एक नुआ परिचय। आधार कार्ड भली प्रत्येक चाषी एक स्वतंत्र एग्रिस्टेक आईडी प्रस्तुत करने को सरकार अंटा भिड़िछंती। एही परिचय पत्र माध्यम चाषी माने सरकारी सुविधा निगम रे सुजोग पाई परिबे। एही पंजीकरण प्रक्रिया विभिन्न समवाय समिति बा सोसाइटी रे करा जाउछि। तेबे जेउ चाषी माने कोनोसी कारणवशतः समवाय संस्था को आसी परिबे नाही, सेमानंको पई सरकारी अधिकारी माने निज चाषी पाखंकु जाई पंजीकरण करिबे बोली सरकार निष्पत्ति नेछंती। एही कार्यक्रम को सफल करबा पई कृषि, स्वराज्य और समवाय विभाग अधिकारी माने मिलित भावरे सहायता करिवे। एने गुरुत्वपूर्ण आंतः मंत्री स्तरीय बैठक अनुष्ठित होइथिला। चाकरी लोभ देखाई युवती को पोर्तुगाल ले बिकिदेले। संस्था नारे मामला रज्जु कला पुलिस। विदेश रे उच्च दरमा चाकरी देवार प्रलोभन देखाई नागपुर जने 28 वर्षीय युवती को पोर्तुगाल चालान कराजिबो एवं मानसिक और शारीरिक निर्यातना दियाजिबा भली एक चांचल्यकर घटना सामना को आसी। पुणे स्थित वी माइग्रेट नामक एक संस्था युवती को पोर्तुगाल ले कैशियर भावे मासिक 1,50,000 टंकार चाकरी देवाकू प्रतिश्रुति देई भिसा और अन्य कागजपत्र नारे प्राय 11 लाख टंका ठकी नेथिला। जुलाई मासरे युवती जनक पोर्तुगाल ले पहुंचवा परे अभियुक्त एजेंट माने तांको सपोर्ट पासपोर्ट छड़ाई नहीं तांको 2 दिन पर्यंत बंदी करी रखिथिले। परवर्ती समय तांको जने मद दुकान मालिकों को बिक्री करी दिया जायथिला, जेउठारे तांको बाध्यतामूलक भावे काम करा जाउथला एवं अमानुषिक निर्यातना दिया जाउथला। राजधानी रे ब्राउन सुगार कारोबार 263 ग्राम धड़ा जहर जबत। पुणी राजधानी रे ब्राउन सुगार कारोबार पर्दाफाश। स्पेशल क्राइम यूनिट हाथ में धरा पड़ा ब्राउन सुगार बेपारी। गिरफ अभियुक्त मुर्शिदाबाद जाकिरुल इस्लाम। ताठारू 263 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करा जायछि, जार आनुमानिक मूल्य 26 लाख टंका हबो। भुवनेश्वर सीआरपी छकरे से ड्रग्स कारोबार करुथला। वेस्ट बेंगल को भुवनेश्वर को ए चोर लंबिथिबार जना पड़िछि। अभियुक्तंकर नेटवर्क बाबद रे छानभिन करुछि।
थमुनी वर्षा 14 जिला को प्रबल वर्षा अलर्ट चारिआडे जलबंदी माड़ी आसुछि प्रबल वर्षा 14 जिला को हाई अलर्ट लगातार मास हैला सबु राज्य में प्रबल वर्षा चारिआडे जल प्रलय स्थिति उत्तर प्रदेश में मुसलधार वर्षा जारी रहिबा सह ओडिशा रे मध्य प्रबल वर्षा होछि जहा फल रे नदी गुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइछि जेतेबेले किछि अंचल रे जलबंदी साधारण जीवन यात्रा को व्याहत करिछि पाणीपाग विभाग आज अगस्त 11 तारिख रे राज्यर अधिकांश स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हबार पूर्वानुमान करिसेंती 14टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा पई येलो अलर्ट जारी करा जायछि पाणीपाग विभाग अनुसार उत्तर प्रदेश पश्चिम और पूर्व डिविजन अधिकांश स्थान रे झड़ तोफान और वर्षा जारी रहिबो अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा चेतावनी जारी करा जायछि वर्षा जोगु गत किछि मास मध्य रे राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा ह्रास पाई एलपीजी ग्राहक सावधान अगस्त 16 परे बढ़िबो सिलिंडर दाम जदि आपण घरे एलपीजी गैस कनेक्शन करछंती तेबे एही खबर को आदौ अनदेखा करंतु नाही गैस कनेक्शन ई केवाईसी को नै उपभोक्तांक पई आसीछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट अगस्त 16 रे डेडलाइन पूर्वरु ई केवाईसी नकले सब्सिडी सुविधा प्रभावित होबो एवं गैस सिलिंडर पई अधिक टंका दबाकू पड़िबो तेबे घरे बसी निज मोबाइल ले ई केवाईसी करंतु एलपीजी कंपनी रो ऑफिशियल मोबाइल ऐप को व्यवहार करंतु रजिस्टर मोबाइल नंबर रे ओटीपी माध्यम रे लॉगिन करंतु एहा परे एलपीजी सेक्शन ई केवाईसी किंबा आधार ऑथेंटिकेशन विकल्प खोजंतु आवश्यक हेले आधार फेस रीडी ऐप साहाय्य करी फेस स्कैन करी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करि परिबे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट रु आश्वस्ति टीएमसी सांसद एवं ममता बनर्जी पई पुतुरा अभिषेक बनर्जी को आखि चिकित्सा पई विदेश जावाकू अनुमति मिली सुप्रीम कोर्ट तांकू 3 सप्ताह पई विदेश जावाकू अनुमति देछि पूर्वरु अगस्त 5 तारिख रे कोलकाता हाईकोर्ट ताकू चिकित्सा पई विदेश जावाकू अनुमति दबाकू मना कर दैथिले हाईकोर्ट तांको आवेदन को खारज करी एसएसके हॉस्पिटल एक मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षा करबाकू निर्देश देथिले तांको आखि रोगर चिकित्सा कोलकाता रे होई परिबो कि नाही विदेश यात्रा करबा आवश्यक ताहा जणा पड़िबा परे अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट को ए राय को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करथिले सुप्रीम कोर्ट राय अभिषेक बनर्जी को एक बड़ आश्वस्ति देला काजू चोपा बुझेई ट्रक रे गंजेई चालान 10 क्विंटाल 33 केजी गंजेई जबत 2 गिरफ कंधमाल जिलार फिरिंगिया अंचल रे गंजेई चालान विरोध रे पुलिस को बड़ सफलता मिली काजू चोपा बुझेई एक ट्रक रो अभिनव उपाय रे गंजेई चालान होतबा बेले फिरिंगिया पुलिस ट्रक टी को जबत करिछि ट्रक रु 10 क्विंटाल 33 केजी गंजेई जबत होइतबा बेले एही घटना रे 2 जन को पुलिस गिरफ करिछि गिरफ अभियुक्तक मध्य रे बिहार समस्तीपुर जिला मोहनपुर थाना अंचल लालमोहन राय कहिसंती से ट्रक रो ड्राइवर बोली जना पड़िसंती अन्य अभियुक्त जनक बौद्ध जिला कंधमाल थाना अंतर्गत रिंडी मुहुल गाँव सनंद साहू बोली पुलिस सूचना देछि 9टी विभाग रे नियुक्ति पाइले 1326 शिल्पायन जरिया राज्यर युवशक्ति पई व्यापक सुजोग सरकारी चाकरी केवल एक पदवी नुहे यह उचित जनसेवार एक बड़ दायित्व सरकारी सेवार सफलता पदवी द्वारा मपाजाए नहीं बरं नागरिकों जीवन में केते परिवर्तन आनी पारुछंती ताहा ही सफलतार प्रकृत मापक 16तम नियुक्ति मेला अवसर में नव युवकों नियुक्ति पत्र प्रदान करी यह कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रेल ऑडिटोरियम रे आयोजित नियुक्ति मेलार 9टी विभाग रे 1326 जन नवीन युक्त नियुक्ति पत्र दिया जायछि एथिरे कनिष्ठ जंत्री सहकारी कृषि अधिकारी सहकारी प्राध्यापक जूनियर कोच प्रशिक्षक और अबकारी उप निरीक्षकों भली विभिन्न पदवी सामिल रही गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग रे 364 जन कनिष्ठ जंत्री पंचायत राज और पानीय जल विभाग रे 361 जन चाषी को मिलिबो आधार भली स्वतंत्र परिचय पत्र एग्रिस्टेक आईडी पाई घर को जिबे सरकार राज्यर चाषी को एवं मिलिबो एक नुआ परिचय आधार कार्ड भली प्रत्येक चाषी एक स्वतंत्र एग्रिस्टेक आईडी प्रस्तुत करने को सरकार अंटा भिड़िछंती एही परिचय पत्र माध्यम चाषी माने सरकारी सुविधा निगम रे सुजोग पाई परिबे एही पंजीकरण प्रक्रिया विभिन्न समवाय समिति बा सोसाइटी रे करा जाउछि तेबे जेउ चाषी माने कोनोसी कारणवशत समवाय संस्था को आसी परिबे नाही सेमानंको पई सरकारी अधिकारी माने निज चाषी पाखंकु जाई पंजीकरण करिबे बोली सरकार निष्पत्ति नेछंती
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ବିକିଦେଲେ, ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁଲିସ। ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାଗପୁରର ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁନେସ୍ଥିତ ୱି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ କ୍ୟାସିୟର ଭାବେ ମାସିକ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭିସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର 263 ଗ୍ରାମ ଧଳା ଜହର ଜବତ। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଜାକିରୁଲ ଇସଲାମ। ତାଠାରୁ 263 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିଲା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏ ଚୋର ଲମ୍ବିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବାବଦରେ ଛାନଭିନ କରୁଛି। ଥମୁନି ବର୍ଷା। 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳବନ୍ଦୀ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଲଗାତାର ମାସ ହେଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ ସାବଧାନ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ବଢ଼ିବ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନର ଇକେୱାଇସିକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଡେଡଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ ସବସିଡି ସୁବିଧା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇକେୱାଇସି କରନ୍ତୁ। ଏଲପିଜି କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଲପିଜି ସେକ୍ସନ ଇକେୱାଇସି କିମ୍ବା ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଧାର ଫେସ୍ ରିଡ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପୂରା କରିପାରିବେ। ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଏସଏସକେଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କୋଲକାତାରେ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା। କାଜୁ ଚୋପା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 33 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 2 ଗିରଫ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କାଜୁ ଚୋପା ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୁଲିସ ଟ୍ରକଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଟ୍ରକରୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 33 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋହନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲାଲମୋହନ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଣ୍ଡିମୁହୁଲ ଗାଁର ସନନ୍ଦ ସାହୁ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 9ଟି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ 1326 ଶିଳ୍ପାୟନ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର
ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଜନସେବାର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ସେବାର ସଫଳତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ମାପକ 16ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅବସରରେ ନବ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର 9ଟି ବିଭାଗରେ 1326 ଜଣ ନବୀନ ଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଜୁନିୟର କୋଚ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସାମିଲ ରହିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ 364 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ 361 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧାର ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନିଗମରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ବା ସୋସାଇଟିରେ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ବିକିଦେଲେ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁଲିସ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାଗପୁରର ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁନେସ୍ଥିତ वी माइग्रेट नामक एक संस्था युवती पर्तुगाल क्यासियर भाव मासिक 1,50,000 टंकार चाकरी देवाक प्रतिश्रुति दे भिसा और अन्य कागजपत्र नारे प्राय 11 लाख टंका ठकी नहीं जुलाई मासरे युवती जनक पर्तुगाल पहुंचवा पर अभियुक्त एजेंट माने सपोर्ट पासपोर्ट छड़ाई नहीं 2 दिन पर्यंत बंदी करी रखिथिले परवर्ती समय जड़े मद दुकान मालिक को बिक्री कर दि जाइथिला जेउठारे बाध्यतामूलक भाव काम करा जाउथला एवं अमानुषिक निर्यातना दिया जाउथला। राजधानी रे ब्राउन सुगार कारोबार 263 ग्राम धड़ा जहर जबत पुणी राजधानी रे ब्राउन सुगार कारोबार पर्दाफाश स्पेशल क्राइम यूनिट हाथ में धरा पड़ा ब्राउन सुगार बेपारी गिरफ अभियुक्त मुर्शिदाबाद जाकिरुल इस्लाम ताठारू 263 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करा जायछि जार आनुमानिक मूल्य 26 लाख टंका हबो। भुवनेश्वर सीआरपी छकरे से ड्रग्स कारोबार करुथला वेस्ट बेंगल को भुवनेश्वर को एक चोर लंबिथिबार जणा पड़िछि। अभियुक्तंकर नेटवर्क बाबद रे छानभिन करुछि। थमुनी वर्षा 14 जिला को प्रबल वर्षा अलर्ट चारियारे जलबंदी माड़ी आसुछि प्रबल वर्षा 14 जिला को हाई अलर्ट लगातार मास हैला सबु राज्य रे प्रबल वर्षा चारियारे जल प्रलय स्थिति उत्तर प्रदेश रे मुसलधारा रे वर्षा जारी रहिबा सह ओडिसा रे मध्य प्रबल वर्षा होछि जहा फल रे नदी गुड़िक जलस्तर वृद्धि पाइछि जेतेबेले किछि अंचल रे जलबंदी साधारण जीवन यात्रा को व्याहत करिछि। पाणीपाग विभाग आज अगस्त 11 तारिख रे राज्यर अधिकांश स्थान हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हबार पूर्वानुमान करिसेंती। 14टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा पई येलो अलर्ट जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग अनुसार उत्तर प्रदेश पश्चिम और पूर्व डिविजन अधिकांश स्थान रे झड़ तोफान और वर्षा जारी रहिबो अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा चेतावनी जारी करा जायछि। वर्षा जोगु गत किछि मास मध्य राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा ह्रास पाई एलपीजी ग्राहक सावधान अगस्त 16 पर बढ़िबो सिलिंडर दाम। जदि आपण घरे एलपीजी गैस कनेक्शन करिसेंती तेबे एही खबर को आदौ अणदेखा करंतु नाही। गैस कनेक्शन नो केवाईसी को नहीं उपभोक्तांक पई आसीछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट। अगस्त 16 रे डेडलाइन पूर्वरु ई केवाईसी नकले सब्सिडी सुविधा प्रभावित हबो एवं गैस सिलिंडर पई अधिक टंका दबाकू पड़िबो तेबे घरे बसी निज मोबाइल ले ई केवाईसी करंतु। एलपीजी कंपनी रो ऑफिशियल मोबाइल ऐप को व्यवहार करंतु। रजिस्टर मोबाइल नंबर रे ओटीपी माध्यम रे लॉगिन करंतु। एहा परे एलपीजी सेक्शन ई केवाईसी किंबा आधार ऑथेंटिकेशन विकल्प खोजंतु। आवश्यक हेले आधार फेस रीडी ऐप साहाय्य करी फेस स्कैन करी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करि परिबे। टीएमसी
टीएमसी नेता अभिषेक बानर्जी को सुप्रीमकोर्टरू आश्वस्ति। टीएमसी सांसद एवं ममता बानर्जी पुतुरा अभिषेक बानर्जी को आखि चिकित्सा विदेश जावाकू अनुमति मिली। सुप्रीमकोर्ट तांकू 3 सप्ताह विदेश जावाकू अनुमति देइछि। पूर्वरु अगस्त 5 तारिख में कोलकाता हाईकोर्ट ताकू चिकित्सा विदेश जावाकू अनुमति दबाकू मना कर देथिले। हाईकोर्ट तांको आवेदन को खारज करी एसएसके हॉस्पिटल एक मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षा करबाकू निर्देश देथिले। तांको आखि रोगर चिकित्सा कोलकाता रे होई परिबो कि नाही विदेश यात्रा करबा आवश्यक ताहा जणा पड़िबा परे अभिषेक बानर्जी हाईकोर्ट को ए राय को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करथिले। सुप्रीम कोर्ट राय अभिषेक बानर्जी को एक बड़ आश्वस्ति देला। काजू चोपा बुझेई ट्रक रे गंजेई चालान 10 क्विंटाल 33 केजी गंजेई जबत 2 गिरफ। कंधमाल जिलार फिरिंगिया अंचल रे गंजेई चालान विरोध रे पुलिस को बड़ सफलता मिली। काजू चोपा बुझेई एक ट्रक रो अभिनव उपाय रे गंजेई चालान होतबा बेले फिरिंगिया पुलिस ट्रक टी को जबत करिछि। ट्रक रो 10 क्विंटाल 33 केजी गंजेई जबत होइतबा बेले एही घटना रे 2 जन को पुलिस गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्तक मध्य रे बिहार समस्तीपुर जिला मोहनपुर थाना अंचल लालमोहन राय कहिसंती से ट्रक रो ड्राइवर बोली जना पड़िसंती। अन्य अभियुक्त जनक बौद्ध जिला कंधमाल थाना अंतर्गत रिंडी मुहुल गाँव सनंद साहू बोली पुलिस सूचना देइछि। 9टी विभाग रे नियुक्ति पाइले 1326 शिल्पायन जरिया राज्यर युवशक्ति पाई व्यापक सुजोग। सरकारी चाकरी केवल एक पदवी नुहे, यह होछि जनसेवार एक बड़ दायित्व। सरकारी सेवार सफलता पदवी द्वारा मपाजाए नहीं, बरं नागरिकों जीवन में केते परिवर्तन आनी पारुछंती ताहा ही सफलतार प्रकृत मापक। 16तम नियुक्ति मेला अवसर में नव युवकों नियुक्ति पत्र प्रदान करी यह कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भुवनेश्वर रेल ऑडिटोरियम रे आयोजित नियुक्ति मेलार 9टी विभाग रे 1326 जन नवीन युक्त नियुक्ति पत्र दिया जायछि। एथिरे कनिष्ठ जंत्री, सहकारी कृषि अधिकारी, सहकारी प्राध्यापक, जूनियर कोच, प्रशिक्षक, अबकारी, उप निरीक्षकों भली विभिन्न पदवी सामिल रही। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग रे 364 जन कनिष्ठ जंत्री, पंचायत राज और पानीय जल विभाग रे 361 जन चाषी को मिलिबो आधार भली स्वतंत्र परिचय पत्र। एग्रिस्टेक आईडी पाई घर को जिबे सरकार। राज्यर चाषी को एवं मिलिबो एक नुआ परिचय। आधार कार्ड भली प्रत्येक चाषी एक स्वतंत्र एग्रिस्टेक आईडी प्रस्तुत करने को सरकार अंटा भिड़िछंती। एही परिचय पत्र माध्यम चाषी माने सरकारी सुविधा निगम रे सुजोग पाई परिबे। एही पंजीकरण प्रक्रिया विभिन्न समवाय समिति बा सोसाइटी रे करा जाउछि। तेबे जेउ चाषी माने कोनोसी कारणवशतः समवाय संस्था को आसी परिबे नाही, सेमानंको पई सरकारी अधिकारी माने निज चाषींको पाखंकु जाई पंजीकरण करिबे बोली सरकार निष्पत्ति नेछंती। एही कार्यक्रम को सफल करबा पई कृषि, स्वराज्य और समवाय विभाग अधिकारी माने मिलित भाव में साहाय्य करिवे। एने गुरुत्वपूर्ण आंतः मंत्री स्तरीय बैठक अनुष्ठित होइथिला। चाकरी लोभ देखाई युवती को पोर्तुगाल ले बिकिदेले, संस्था नारे मामला रज्जु कला पुलिस। विदेश रे उच्च दरमा चाकरी देवार प्रलोभन देखाई नागपुर जने 28 वर्षीय युवती को पोर्तुगाल चालान कराजिबो एवं मानसिक और शारीरिक निर्यातना दियाजिबा भली एक चांचल्यकर घटना सामना को आसी। पुणे स्थित वी माइग्रेट नामक एक संस्था युवती को पोर्तुगाल ले कैशियर भावे मासिक 1,50,000 टंकार चाकरी देवाक प्रतिश्रुति देई भिसा और अन्य कागजपत्र नारे प्राय 11 लाख टंका ठकी नेथिला। जुलाई मासरे युवती जनक पोर्तुगाल ले पहुंचवा परे अभियुक्त एजेंट माने तांको सपोर्ट पासपोर्ट छड़ाई नहीं तांको 2 दिन पर्यंत बंदी करी रखिथिले। परवर्ती समय तांको जने मद दुकान मालिकों को बिक्री करी दिया जायथिला, जेउठारे तांको बाध्यतामूलक भावे काम करा जाउथला एवं अमानुषिक निर्यातना दिया जाउथला। राजधानी रे ब्राउन सुगार कारोबार 263 ग्राम धड़ा जहर जबत। पुणी राजधानी रे ब्राउन सुगार कारोबार पर्दाफाश। स्पेशल क्राइम यूनिट हाथ में धरा पड़ा ब्राउन सुगार बेपारी। गिरफ अभियुक्त मुर्शिदाबाद जाकिरुल इस्लाम। ताठारू 263 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करा जायछि, जार आनुमानिक मूल्य 26 लाख टंका हबो। भुवनेश्वर सीआरपी छकरे से ड्रग्स कारोबार करुथला। वेस्ट बेंगल को भुवनेश्वर को एक चोर लंबिथिबार जना पड़िछि। अभियुक्तंकर नेटवर्क बाबद रे छानभिन करुछि
थमुनी वर्षा 14 जिला को प्रबल वर्षा अलर्ट चारिआडे जलबंदी माड़ी आसुछि प्रबल वर्षा 14 जिला को हाई अलर्ट लगातार मास हैला सबु राज्य में प्रबल वर्षा चारिआडे जल प्रलय स्थिति उत्तर प्रदेश में मुसलधारा रे वर्षा जारी रहिबा सह ओडिशा रे मध्य प्रबल वर्षा होछि जहा फल रे नदी गुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइछि जेतेबेले किछि अंचल रे जलबंदी साधारण जीवन यात्रा को व्याहत करिछि पाणीपाग विभाग आज अगस्त 11 तारिख रे राज्यर अधिकांश स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हबार पूर्वानुमान करिसेंति 14टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा पई येलो अलर्ट जारी करा जायछि पाणीपाग विभाग अनुसार उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं पूर्व डिविजन अधिकांश स्थान रे झड़ तोफान एवं वर्षा जारी रहिबो अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा चेतावनी जारी करा जायछि वर्षा जोगु गत किछि मास मध्य रे राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा ह्रास पाई